ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଆମର ଏଜୁକେଶନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫଟୋ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ଆମ ବୁଢା ଟୁଟି ଗାଇ ହେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା बुढ़ा टूटी गाई बुढ़ा टूटी गाई आसिली मुही तुमे आसिल भल कल तुमे आसिल भल कल तुमे टिके नाच कर तुमे टिके नाच कर आमे नाच करिबा ताकदिना दिन था ताकदिना दिन था तमे भल नाच कल धन्यवाद तमे भल नाच कल धन्यवाद तुमे तुम घर को पळे जाओ एंटी गोटे पर गोटे आगुठी आसी ठीक हां ठीक अछि एटा शिक्षक एटा बुले शिखिबा निजे शिखिबा पूर्व 8 भाषा रे 9 पर्यंत शिखिबा किने बे हम स्पेसिफिक करै छि च ट म ग क ख न रछि तो सेठी पई 9टा लेटर पई फर्स्ट फिल्म में लेटर सुंदर भाबे शिखिबो आछो तो तारो पिक्चराइजेशन करछि ताको से देखि कि तारो ए हिसाब से सब लेटर पई एटा कोसा तो देखि बुले देबा ताले अति सुंदर फूल भलिया एटा हमर एजुकेशन डिपार्टमेंटର गवर्नमेंटର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫଟୋ ବି ଲାଗିଛି। कि आपन को पचारे को पड़िबनी कि को पिला प्रारंभिक स्तर रे अछि कि को पिला माध्यमिक स्तर रे अछि को पिला उन्नत स्तर रे अछि आमे आबे बनै छी धरि दे हां आपण बुझन छबट हां देखो आमे बनै छु प्रति क्लास में करे तो एटा करे प्रथम रो तृतीय पर्यंत पिलांकर एटा अछि प्रारंभिक स्तर मध्यवर्ती स्तर उन्नत स्तर आगे तो प्रारंभिक स्तर पई गोटे स्तर मध्यवर्ती स्तर पई दुईटा स्तर उन्नत स्तर पई तीनटा स्तर तो गोटे पिला सब बेले चाहलो कि मो तीनटा स्टार पाइ पिला माने साधारणतः खुशी होंदी ना स्टार पाइ कि ताली पाइ ए सब जिंस पाइ तो से माने निहात भाबरे प्रारंभिक स्तर रो मध्यमिक स्तर को आसिया पड़िबो मध्यवर्ती रो उन्नत जदि हम क्लासरूम रे टांगी दबा तो जो पिलार इच्छा नथिबो भी आपे हमें कहबो जे मु काहे प्रारंभिक स्तर रे रहिबी मु निहात चेष्टा करी मध्यवर्ती को आसीबी मध्यवर्ती रो पुणी मु उन्नत को जीबी तो एटा सर हमर मास वाइज करा है जो मास रे जो पिला वो मास रे को पिला कोठी जाई पारे सेटा जानि परिबे आ आपण क्लासरूम को माने एंट्री कला परे हमको पचारे पड़िबो कि को पिला को स्तर ए सब करियो तर विद्यार्थी रो कोन डेवलपमेंट कोन होइता है निहात भाबरे से भलो माने भलो रे पाठ पढि परिबो तापर से निश्चित भाबरे चेष्टा करियो मु उन्नत स्तर को जिबा पाए आ पिला मान को भितर कंपटीशन असो कंपटीशन मन होबो तो बना पाले युक्ति आपे सर अच्छी सुचय तकली महिला है सर महिला माने स्कूल आगे हमरो सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनारपाड़ा तो एवडे सर आमे करिबो कोन होछि ना तापर हमर लिपिबद्ध होई रहउछ गोटे एटा पिला उन्नत स्तर होछि चाहेबा आपण भी ताको चेष्टा कर हम जगह द्वारा ही से चेष्टा द्वारा ही से आगे बढ़े उन्नत स्तर हां हम सामने जानि परिबेनी आगे तो से प्रारंभिक रे रहि गले कि आपण हम डिटेक्शन कला करे हम डायग्नोस्टिक मेथड डिटेक्शन कला करे हम प्रमाण आ परिवर्तन करिया पड़िबनी ए सुकारे माने या परे तातळे शब्द सब लिखा है पिलाटा जुक्ताक्षर देखि देखि कहबो प्लस तातळे शब्द अछि पढि परिबो नमस्ते सब टीचर आबे किछि जानि कि को करि पारि
ସେଟା ଶିଶୁ ବାଟିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଦୁବାଡ଼ି ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା ବାହାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମାସ୍କ ଯାକ ଅଛି, ପକେଟ୍ ଅଛି, ପିଲା ଯେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭଲି ପଢ଼ିପାରିବେ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ପିଲାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଲରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ପିଲା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ବଢ଼ିବ ସାର୍। ପଢ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମର ଆଭେଲେବଲ୍ ରୁମ୍ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ଅଛି ସାର୍। ସେଠି କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟରେ ଆମର କେବଳ ନାଚ ଗୀତ ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍ଥାନୀୟ 2 ଅଙ୍କ ବିଷୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଜାଣିବ ପ୍ଲସ୍ ତାର ସଂଖ୍ୟାଟା କରିବ, ସେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଶିଖିବ ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖିବ। ସେଭଳିଆ ଏଇଟା 10 ଏଇଟା 41 ବୋଲି ପିଲା ଜାଣିବ, 10 ସ୍ଥାନକୁ 4 ବୋଲି ନିଜେ ଆରାମସେ ଶିଖିବ, ଏଇଟା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଶିଖିବ ଆରାମସେ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖିବା, କାମ କରି ବୁଝିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର। ତାପରେ ସାର୍ ଆଗରେ ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଅଠୁ ଶିଖୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି FLNଟା ଆଡପ୍ଟ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଚ ଶିଖିବେ, ତାପରେ ଟ, ତାପରେ ମ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବନେଇଛୁ। ଆଉ ଅପନା ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ବହୁତ ଦିଆହେଉଛି, ଅପନା ଶିଖିଲେ ପ୍ରଥମ। ଯାଦୁପିଢ଼ିରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ଟିମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମନ ଖୁସିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଫେଜ୍ ପରେ ଫେଜ୍ ପ୍ରବୋଧନ ତାଲିମ ଚାଲିଛି, ଯାଦୁପିଢ଼ିରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନୁ। ତେଣୁ ଏତେ ସାରା TLM ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି କି? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଅଛି ତା ଦୀପ ତୁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନରେ ମାନ୍ୟ BDO ସାର୍, CDPO ମ୍ୟାମ୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆମ ABO ସାର୍, BRT ସାର୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହ ଚିରଦିନ ସ୍ମୃତି କରି ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ।